Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate to equip and encourage you through life's ups and downs. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Maayong buntag sa tanan. Balik ko na to, maayong buntag sa atong tanan mga igsoon. Naabay maayo sa atong buntag na yung mga kuano kana mga pinilusob po nga mga tubag. Naabay maayo sa atong buntag pero kita mga Kristohano naagit tay maayo sa atong buntag. Amen. Kay giila na to nga ang kada mata na to iaagi ng grasya sa Ginoo. Even nga inikatulog na to, wa gyud makahibaw kung makamata pa bata. Amen? So, mo na nga kada adlaw gyud maingon gyud tag maayo. Kay dili tungod sa mga sitwasyon nga mahitabo sa atong kinabuhi kay lahi-lahi man naman joy mga panahon nga naatay mga pagsulay, naatay atong gitan-aw nga dili maayo nga mga butang, pero tungod kay maayo atong Dios, maayong buntag kanatong tanan. Amen. So, salamat sa Ginoo nga makadungan na punta og daig kaniya. Mutindog tang tanan aron sa pagbasa sa iyang pulong aron nga kaning worship man God mao ni ato ang pagpadayag kung unsay worth sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ni atong declaration unya kinahanglan in spirit and in truth. So kinahanglan na atay patukuranan, na atay foundation. So mo na nga naagi tay scripture reading before anything else, aron nga naatay basis kanunay makahinumdom ta kay as humans, as men and women, we are very prone to forgetfulness. That's why we remind each other through God's word. Atong ablihan tong Bible sa Ephesians chapter 2 verses 11 ngadto sa 22. Nagingon dire, therefore remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity, that is, the law
of commandments contained in ordinances, so as to create in him one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. And he came and preached peace to you who were far off, and to those who were near. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Amen. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Amen? Our gathering here is a dwelling place of the Lord. Naa ang presensya sa Ginoo, naa iyang kalipay kung ang iyang mga anak magtapok o magdungan sa pagsimba kaniya. How beautiful it is to be part of God's dwelling place. How beautiful it is to become part of God's household. And how much more beautiful it is sa atong perspective kung kahibaw ta, unsa ta sa una apart from Christ. And what we are now, the benefits that we reap through Christ's sacrifice and resurrection. Amen? Mauna nga, kung kana gyud atong hunahunahon, kung kana ang nagdagan sa atong hunahuna karon ug sa kasing-kasing, outflow of worship gyud ang resulta. Kana gyud gratefulness nga giluwas ta sa Ginoo, nga giapil ta sa iyaang body karon. Amen? Let's pray and then let's remember how God has been faithful diha sa atong kinabuhi. And also let us claim that we are never far enough nga ma-out of reach ta sa grasya sa Ginoo. We are always in the reach of His mercy and of His love. That's why we have confidence that the Lord has forgiven us, and that it is a healthy practice to confess our sins to the Lord and then claim the forgiveness that He has already done through Jesus Christ on the cross. Heavenly Father, we are your children. We are gathered here today, Lord, to worship you and to listen and enjoy together to your word, Lord. I pray that when we sing, we will sing from our hearts, a grateful heart, a worshipful heart, a heart that acknowledges your sovereignty and your love, Lord, your righteousness and holiness, that we will be humble before you as we sing songs and as we minister to one another. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let us sing songs of praise and worship to our living God. How has the sinner been forgiven? How has the rebel been made clean? For blinded eyes been made to see. How have the orphans been adopted? Who hated your love and ran from grace, despised and rejected all your ways. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful
floods our lives with kindness. Your grace has colored all we see, and you have promised not to leave. You freely give your spirit to us, so we can be sure we're sons of God and rest in the hope of what's to come. How wonderful the Father's love for us. And He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. No sufferings. No sufferings, they fill our lives. We're confident, we're heirs to Christ, and so we cry, Abba Father. No sufferings. No sufferings, they fill our lives. We're confident, we're heirs to Christ, and so we cry, Abba Father. How wonderful the Father's love for us. That He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. How wonderful. How wonderful the Father's love for us. That He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Amen. 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 Our next song is a new song, relatively new, para ninyo tingali uban. Kay ba, so I want to read the lyrics. Let's read the lyrics together. No? And then try to learn the basic nga tune first. So nag-ingon na rin. Magnificent. Taba, atong, kung ano nang, itong lyrics da. Ano makakanta ang tanan. Sige. Magnificent, marvelous, matchless love, too vast and outstanding to tell, forever existing in worlds above, now offered and given to all. O fountain of beauty eternal, the Father, the Spirit, the Son, sufficient and endlessly generous, magnificent, marvelous, matchless love. Amen? Lami kayo ang gugma sa Ginoo, no? Second verse. Creation is brimming with thankfulness. The mountains exultant they stand. The seasons rejoice in your faithfulness. All life is sustained by your hand. You crown every meadow with color. You paint every shade in the sky. Each day the dawn wakes us an anchor of magnificent, marvelous, matchless love. Praise the Lord. Amen. The chorus goes, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. Third stanza. What grace that you entered our brokenness. You came in the fullness of time.
How far we had fallen from righteousness, but not from the mercies of Christ. Your cross is our door to redemption. Your death is our fullness of life. That day of forgiveness flowed as a flood. Magnificent, marvelous, matchless love. And there goes the bridge. This is our unity. United in your resurrection, you lift us to infinite heights. Could anything sever or take us from magnificent, marvelous, matchless love? Surely, there is nothing that could sever us or take us away from the love of God. Amen. Let us sing this song together. Magnificent, marvelous, matchless love, too vast and outstanding to tell. Forever existing in worlds above, now offered and given to all. Oh, fountain of beauty eternal, the Father, the Spirit, the Son, sufficient and endlessly generous, magnificent, marvelous, matchless love. Amen. Creation is brimming with thankfulness. The mountains exalt and they stand. The seasons rejoice in your faithfulness. All life is sustained by your hand. You plow every meadow with all, Lord. You paint every shade in the sky. Each day the Lord brings us an anchor on. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. What grace that you entered our brokenness. You came in the fullness of time. How far we had fallen from righteousness, but never from the mercies of Christ. Your cross is our door to redemption. Your death is our fullness of life. That day forgiveness flowed as a flood. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. United. United in your resurrection, you lift us to infinite heights. Could anything sever or take us from magnificent, marvelous, matchless love? How great, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how great, how sure His love endures forevermore.
Itong pakpakan atong buhay nga Diyos. And as proper response, mga igsoon, we should praise God. Walay lain yun nga proper response. But in humility, we should be thankful always sa atong Ginoo. Remembering what He had done through Jesus Christ on the cross. And every day, He has revealed to us His might, His sustaining grace, His faithfulness. And as a church, we should declare our gratitude to God. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hand. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even when we stumble, even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Amen. Itong pakpakan, itong buhay nga Diyos. Lord, we declare that you are able to sustain us, and even in our weakest point, Lord, our weaknesses, you are strong, Lord, and your grace is enough. You have enabled us to respond in a way that is glorifying to you. And Father, we pray that your word, Lord, will convict us kung napamanggani mga sala nga wala pa mi kahibaw, Lord, that your word will convict us and change us from within through the ministry of the Holy Spirit, Lord. And salamat nga your word is available sa amua. I pray that we will continue to treasure it and acknowledge its authority, inerrancy, and sufficiency, that it is practical and relevant until today, Lord, that it is never obsolete, and it is profitable for us, Lord,
nga matudluan me, ma-rebuke me, ma-correct me, ma-train me diha sa righteousness so that we will be equipped to do good works, works that will glorify you, works that will make our lives an effective witness to the gospel or with the gospel or for the gospel. Salamat, Lord, nga we will enjoy it together this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hello. Hello. Okay ra? Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo. Dako gid kayo kog pasalamat sa Ginoo kay karong kabuntagon ako may iyang gitahasan sa pagdala sa iyang pulong para atong maambitan karong kabuntagon. So ang atong pamalandungan nga iyang pulong na makita sa Matthew chapter 23 verse 37 to 39. O ang maong title sa mensahe is Jesus' Lamentation over Israel. Atong pagabasahon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stone those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Verse 38, See, your house is left to you desolate. For I say to you, you shall see me no more, till you say, Blessed is he. He comes in the name of the Lord. So, magampo ta. Langit nun o mahigugmaon o gamhanan namo nga Dios, mabayaw o ma-worship ka sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi karon nining mga orasa. Nagampo mi nga sa among pagtuon or sa among pag-meditate sa imuhang pulong karon, ang imuhang balang espiritu mo'y uban namo para ang mga pulong imuhang gusto ipakat-o namo, Lord, amo gayong makatunan o nga pinaagi sa imuhang grasya o kaayo or gugma o sa imuhang kaluoy, amo puning ma-apply sa among kinabuhi. Manang ang kadaogan, mga victories karong kabuntagon among ihatag diha kanimo. Amo ning giampo, ginapasalamatan, pinaagi sa imuhang bugtong anak nga si Jesucristo. Amen ug amen. Una sa tanan mga igsoon, atong susihon o kinsa ang gipahimangnoan ni Jesucristo mahitungod sa iyahang dako nga kasubo. Sa verse 37 nag-ingon, O Jerusalem, Jerusalem, ang maong pulong nga Jerusalem, nag-refer na siya ngadto sa entire nation of Israel. Akong usbon, ang pulong nga Jerusalem, nag-refer kini sa city o sa entire nation sa Jerusalem. Dili sa pipila ka mga tao dito sa Jerusalem, but the entire nation. Maning ato pong makita or atong makatunan sa atong pagtuon karon, or atong mapadumduman ta, magaydan ta, o ngano ba yung worship man kita sa Ginoo. Hilabi na sa atong pagtuon aning iyahang pulong is mapud ni maka-prevent nato para
para dili nato or para malikaya nato ang nahitabo sa Israel nga mao nga dako kayo ang kasubo ni Jesus Christ sa tibuok katawhan. So mao ni atong pagadiskasan karon, og una nga punto atong pagatukion mao ang desire sa Ginoo, the desire of God. Unsa man gyud ay gusto sa Ginoo sa nasod sa Jerusalem. Matod pa sa verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophet and stone those who are sent to her. How often I wanted to gather your children. So usa sa desire sa Ginoo nga matapok ang iyahang mga kaanakan. Usa sa desire sa Ginoo, He wanted him to be their God. To be their God means he wanted to be the center of their worship. He wanted to be involved with his people. He wanted to be their shield and rampart. And also he wanted to be provider of his people. And he wanted to be the refuge of his people. Mojud nay gusto or pangandoy sa Ginoo ngadto sa Jerusalem. O kanang word nga gather your children is call na sa Ginoo ngadto sa iyang mga kanakan para maproteksyonan, para mahatagan og kalinaw or kalipay nga diha or ang Ginoo ra gyud maoy maka-provide og anay lain pa. Naa sa 2 Chronicles 36 verse 15 nag-ingon, the Lord, the God of their fathers, sent words to them through his messengers again and again, because he had pity on his people and on his dwelling place. Og sa atong bersikulo nga Mateo 37, kanang giingon nga, how often I wanted to gather your children as a hen gathering her chicks under her wings, is a picture of love, tender care of God, and his willingness to protect and his willingness to die and to protect his people. Kanang image diha, akong balikon kanang image diha sa hen nga nag-gather sa iyahang mga piso is a picture of love, tender care of God, and his willingness to die. So, kay ba mo dyan tingali tanaw, kung sa'yo usa ka karakter sa hen nga kung naa siya mga piso, o kanos agali siya nga time manawag ngadto sa iyahang mga chicks. Una is para sa pagpakaon, to feed or for feeding, di ba? Naka-observe magida na kay naman na daghan sa atong palibot. So manawag gidayon na siya ang inayan ngadto sa iyahang mga piso. Ang ikaduha is to protect. Kung ang usa ka hen makakita gali og predator, manawag dayon na siya sa iyahang mga piso. O nya iyahang tawgon ang iyahang mga piso niya, taguan niya sa iyahang ilalom sa mga pako. Ug kana picture na siya sa proteksyon ug sa pag-atiman ug sa willingness sa Ginoo nga grabe gid ang iyang willingness nga andam gid siya magpakamatay. Mala nga pero bisag unsaon pa na pagpaningkamot sa maong hen ngadto sa pag-atiman sa iyahang mga piso, dili gihapon ang makalabaw sa desire sa Ginoo. Dili gihapon na siya makalabaw ug unsa gid ang desire sa Ginoo
sa pag-protect, sa pag-provide sa iyahang mga katawhan. Magaling si David nag-ingon sa kanang Psalms 57 verse 1, "Be merciful to me, O God, be merciful to me. For my soul trusts in you, and in the shadow of your wings I will make my refuge until this calamity have passed by." So, kuyaw kayo, no? Only the shadow of His wings, man, adunay kasiguruhan. Sa Rothpod, Roth 2:12, yun siya, "The Lord repay your works, and a full reward be given you by the Lord God of Israel. Under those wings you have come for refuge." Og sa kining Psalms 17:8, "Keep me as an apple of your eyes, hide me in the shadow of your wings." Sa Psalms 36 verse 7, how precious is your loving kindness, O God. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of your wings. So, kana atong gipangbasa nga mga bersikulo, makita gid nato no nga grabe gid ka grabe gid ka worthy kaayo, trustworthy kaayo ang Ginoo sa tagsa-tagsa. Sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Imagine lang nimo ha. Only the shadow of His wings man can find refuge. Kung sa kanang panultihon bitaw, kasuway naman tingali tag kaon og lami kay nga pagkaon, no? Tabaw naisabaw. Ano bitaw atong kung ganahan kay tas pagkaon or sabaw-sabaw, sabaw pa lang kalidaan, sud-ana. Sabaw pa lang kalidaan, sud-ana. Imagine, only the shadow of His wings man can find refuge. Di ba? Grabe ka dako kaayo ang gahom gyud sa Ginoo. Mao na ang Ginoo sa Israel has a priceless and unfailing love, and only in the shadow of His wings man can find refuge, and His faithfulness will be the shield and rampart of His people. O gali, ang Ginoo nga trustworthy kaayo, kanunay gayud na tawag sa iyahang mga kaanakan. Kumubalik ta sa atong bersikulo sa Mateo 23 verse 37, klaro kaayo nga kanang giingon diha, "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stone those who are sent to her, how often I wanted." So grabe, walay hunong. Matud pa. Kung sabi siya pa, walay hunong nga iyahang pagtawag ngadto sa iyahang mga katawhan para ma-under sa iyahang mga pako. Og sa kadaw pong atong nabasa nga bersikulo sa 2 Chronicles 36 verse 15, nag-ingon gyud dito, His sent words to them through His messengers again and again. So grabe ang kanang kuan sa Ginoo sa iyahang mga katawhan, sa iyahang gugma, grabe iyahang care sa iyahang sa dinhi nato. O gali ingon nga or naipangutana kung maunay kanang Ginoo sa Israel, nag-desire kanunay og protection, provision sa iyahang mga katawhan. Unsaon man na pag-apply din hinato? Unsaon man na pag-apply din hinato? Ang ato bang Ginoo sama sa Ginoo sa Jerusalem? I think
sorry Jud, pero mayong kog no, dili. Tungod kay ang Ginoo sa Jerusalem o Ginoo nato maura. Walay laing Ginoo. Walay duha ka Ginoo, usar ka Ginoo. Manang ang atong Ginoo dili sama sa Ginoo sa Jerusalem kundi mismo ang Ginoo sa Jerusalem maoy atong Ginoo. Gali naa sa Romans. Nasa Romans 3 verse 29 unsay giingon? Or is he the God of Jews only? Is not also the God of the Gentiles? Paul says, ingon si Pablo, yes, of the Gentiles also. Nabod sa Roma 12, ingon dia, for there is no distinction between Jews and Greeks, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. So walay kalainan, or ang atong Ginoo o Ginoo sa Jerusalem or sa mga Israelita, usara na siya. What a joy mga igsoon, knowing or sa pagpadumdum nato that the God of Israel is also our God. In fact, we already experience His care, love, and protection by the death of His Son, Jesus Christ, on the cross to pay the penalty of our sins. Diba? Na-experiencehan naman na nato tanan nga pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo na kabatunta og kaluwasan. Ug kana nga aksyon wala joy laing makalabaw ana. Bisan paghimuong kag unsa ka kadato aning kalibutana, dili gihapon malabwan ang gihimo una ni Jesus Christ diha nimo or dinhi nato nga siya nagpakamatay sa cross para sa kapasayloan sa atong mga sala. Mao na'y rason nga we can call Him God our Father, and we can rejoice in the midst of suffering and thought not to worry because we can find refuge in Him, and His faithfulness will be our shield and our rampart. In fact, sa Mateo 11 verse 28 to 30, kanunay gyud na nga tawag sa Ginoo nato. Unsa iyang tawag? Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, usana sa hinungdan mga igsoon nga aduna tay tinud-anay nga worship sa Ginoo. Dili plastic ang atong pag-worship dinhi. Dili sayang ang atong pag-anhi dire tungod kay mag-worship ta together sa Ginoo. Kay naman, the God of Israel is also our God. His faithfulness pod is also pod atong ma-benefit. Ang iyahang pagka-Dios ato gyud pod nang or maka-benefit gyud pod ta ana. Ang ikaduhang punto mga igsoon, kung maunay gusto sa Ginoo sa iyahang mga katawhan nga gusto siya nga siya mao'y masintro sa worship sa iyahang mga katawhan, gusto siya nga involved kanunay siya sa iyahang mga katawhan, gusto siya nga siya mismo ang mo-provide sa iyahang mga katawhan. But ang ikaduhang punto, the response of Israel. How did Israel respond to God's desire? How did Israel respond to God's desire?
Ato, klaro kayo no, sa versikulo, balik yapunta sa 37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stone those who are sent to her. How often I wanted to gather your children as a hen gathers her chicks under her wings. Ang sa isumpay, but you were not willing. But you were not willing. Ang sa response sa Israel, sa gusto sa Ginoo unta, dili sila willing. Kuyawa po kayo, no? Ang gamhanan kay nga Ginoo gusto mo protect, mo provide sa iyahang mga katawhan. Pero ang response sa Israel, they were not willing. Di sila willing. Mura sila nag-ingon nga, ayaw na Lord, di na may ganahan sa imong blessings. Gali sa Proverbs 24 ningon, because I have called you and you refused, I have stretched out my hands and no one regarded. Because you have disdained all my counsel and would have none of my rebuke. Verse 30, they would have none of my counsel and despise my every rebuke. Therefore, they shall eat the fruit of their own way and be filled to be full with their own fancies. Meaning, ingon siya sa, ingon ang pulong sa Ginoo sa kanang Isaiah 52, Isaiah 50 verse 2. Why when I came, was there no man? Why when I called, was there none to answer? Also sa Hosea 11 to, nag-ingon, as they called them, so they went from them, they sacrificed to the Baal and burns incense to carved images. Sa kuno to? Unsa kuno to? As they called them, so they went from them. Ang Ginoo sa dihang nagtawag siya sa iyahang mga katawhan, ang gihimo sa iyahang mga katawhan unsay gibuhat? Nagpalayo hinuon sila sa Ginoo. Kitawag niya ang mga katawhan nga duol mo nako, anaan ako tanan ang inyong gikinahanglan. Gibadlong sila sa Ginoo. Pero ang mga tao sa Jerusalem nagpalayo sa Ginoo. Sa to ba pong tagsa-tagsa, there is a time pa pod nga gitawag ta sa Ginoo for kanang gitawag ta sa Ginoo sa iyahang mga blessings, pero kita ning palayo or basin og wala lang jud ta kabantay, or naabay time nga kanang nakasala ka nya, ang siyempre kung nakasala ang tao, ang call gyud sa Ginoo sa tao is to repent man gyud. Wa man jud lain, di man jud na ingon nga biblical ba ni, or will ba lagi nimo Lord nga mo repent ko? Dili man jud na yun ana, di ba? Pero sa diyang gusto sa Ginoo nga mo repent ka, ikaw pod, kita pod nagpalayo. So para sama sa gibuhat sa mga Israelita, they ignore and rejected the advices and did not accept the rebuke of the Lord. Grabe ang ilahang gibuhat. Sa unsa mang paagiha, ilahang gi-reject ang pulong sa Ginoo or ang advice sa Ginoo. Sa unsa mang paagiha, according aning bersikulo sa Mateo 23 verse 37. Atong balikon, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stone those who are sent to her. Gireject nila ang pagbadlong, ang proteksyon, ang guidance, ang provision, ang blessing sa Ginoo, pinaagi sa pagpatay sa mga propeta. Grabe no? Gusto man gyud unta
sa Ginoo nga maproteksyonan ang Israel. Pero unsa ilahang gibuhat, gipamatay, hinuon nila ang mga propeta. Og they killed the prophets and put God at their backs, not in the front. Naa sa Nehemiah 9:26, nag-ingon, nevertheless, they were disobedient and rebelled against you, cast your law behind their back, and killed your prophets who testified against them to turn themselves to yourselves. And they work great provocation. So grabe ang gibuhat sa mga Israelita. So according ani nga bersikulo, ato jung makita nga ang mga propeta or ang Ginoo nagamit gyud og mga propeta or mga tao nga gitawag niya og propeta para ang iyahang pulong madayag ngadto sa mga tao. Di ba? Prove mo ginado na dinhi sa Old Testament tungod kay mao man jud nay paagi sa Ginoo, propeta, and then mga tao. Pero sa ato ang panahon karon, sa unsa na bang paagi mo abot ang pulong sa Ginoo? Pinaagi pa bag propeta? I believe po no, according sa Bible, wala na may propeta ron. Mga pastors naman. So, sa daghan na kayong mga pamaagi nga kanang daghan na kayong mga pamaagi nga madungog, mabati, or mameditate nato, mabasa nato ang pulong sa Ginoo. Gali, kinadaghanan na gyud. Minaw kag wali sa radyo naa available. Mo search ka sa cellphone, naa-pod available. Adto pug ka sa TV, naa available. Available bisang asa. Ari pug ka sa simbahan, naa available. Pero although wali gina siya sa Ginoo, pero kinahanglan pud nga magbantay. Kaya naman, dili tanang wali, dili tanang tao nga nagdaog Bible, naghisgot og Bible, biblical dayon ang ilahang giwali. Mabitaw nang daghay mga ilad kay abi nila og Bible based nga wali. Pero ang kuan daay, ang tumong daay is maora ang kanang sa iyaharang kaugalingon. Manang daghan tag makita nga mga false teachers. Manang nga kinahanglan gyud pud ta magbantay o gali sa ang pinaka-safe nato gyud no. Okay mo gyud na mo tan-aw og mga wali bisang asa, radyo, TV or cellphone. Pero kinahanglan lang gyud nga ato jung bantayon no atong susihan og kinsa ba jud nagwali ani, unsa ba pud iyang kinabuhi, uyon ba ni sa iyang kinabuhi iyang giwali. Manang mas ang pinaka-safe gyud nga paminaon nga mga wali is kanang dinhi sa ato ano man mao may naa sa atong accountability. Daghan man tag wali Domingo, Sunday service, napagay midweek connection, napagay tidbits, napagay masabado no. So anang pamagiha murag mapuno gyud ta nagpaminaw og wali. Pero bisan og dako kayo kalainan ang paggamit sa Ginoo sa mga tao sa una ug karon, kay sa una pinaagis propeta maabot ang pulong sa Ginoo. Karon pinaagi sa tao radyo or ikaw pud mismo makapamalandong na sa pulong sa Ginoo. Pero naagi wala mo ang pulong sa Ginoo, wala gid siya mausab. Wa gid siya mausab. Unsa kali katuyoan sa pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? Nasa 2 Timothy 3:15, for doctrine, reproof, correction, and training in righteousness. Mo nay katuyuan sa Ginoo, wala jud na mausab gikan kaniadto hangtod karon, hangtod sa hangtod di jud na mausab.
dili jud na mausab. Mao na nga kung dili ta mo ubi ana, sama ra pud ta sa mga taga-Israelita or gali na dire, if we not obey the word of God, we ignore him, or pareho ra na nga moingon ta, Lord, I don't need your blessing. Kung di ta mo ubi sa word sa Ginoo, pareha ra na nga niingon ta, Lord, I don't need your blessing. Lord, kalimtin lang ta akong prayer. Kaya nga naman, sometimes inconsistent ka ita sa atong prayer life. Example, gapri ka or gaprita, Lord, labaw na ako kay nay bata. Proteksyonin ni akong anak, tabangin ni akong anak nga magdako nga nakaila adunay kahadlok diha nimo buutan, i-bless ning maong bataa. Wa pa ko nagampo ana, gitubag na nadaan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong, sa iyang giingon nga sa iyang pulong sa Ephesians 6. Kitang mga amahan o kitang mga ginikanan, atong disipulon ang atong mga bata. Mo nang kung nagpray ka para sa proteksyon, sa guidance, blessing sa imuhang anak, pero dili gali na nimo i-disciple ang imuhang bata, mura na kag nag-ingon, Lord, ayaw na lang tutubaga akong pagampo. Lord, di na ko kinahanglan sa blessing nimo para sa akong anak. Kaya naman, ikaw gali mismo, wala man ka mosunod og unsay iyang gipabuhat nimo or nato. For example, moingon tingalita, nagpray ta, Lord, hatagi mi kalinaw sa among pamuyo nga dili mi mag-away kanunay sa akong asawa o sa akong bana. Pero wa pa lang ta nagampuan na mga igsoon, gitubag na nadaan sa Ginoo. Kay daan lang nasuwat nga ang kuman sa Ginoo, husband, love your wife. Wives, submit your husband. Pero gasigi tagpray ana, pero without loving sa atong mga asawa, useless. Gasigi tagpray, pero why pag kanang dili ta submissive, di ta muubi sa Bible, useless. Manang akong balikon, if you not obey the word of God, you ignore him, or parihara na sa nag-ingon, Lord, I don't need your blessing. Tungod kay akong balikon, sometimes inconsistent ka ita sa atong prayer life. Mana nga as a church mga igsoon, kumusta man ang atong response sa pulong sa Ginoo? Kumusta man ang atong response sa tawag sa Ginoo dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? So ang ikatulong punto mga igsoon nga atong pamalandungan karon is the consequence. Atong balikon, una, desire, God's desire. Sunod, response, the response. Ang response sa Israel. Ang ikatulo is the consequences or the consequence. What consequence did Israel suffer because of her response to God? Matod ba sa verse 38, nag-ingon, see, your house is left to you desolate. Ang word nga house diha mga igsoon, nag-refer na siya sa templo sa Israel. Akong balikon, ang word nga house, nag-refer na siya sa templo sa Israel. O ang ganang word po nga desolate, siguro na isa uban ninyo nga mga Bible, desert ang translation, or wilderness or solitary. So, buti pasabot, kanang word nga kanang desolate is emptiness, or kung sa Bisaya pa, gibiyaan or biniyaan. So, but ba ipasabot
ang templo sa Jerusalem sa diha si Jesus Christ biniyaan og unsam po iyang buot ipasabot sa pulong nga biniyaan, wala ba'y tao, wala nay tao, or naagya po'y tao. Gani ang templo sa una, adto man gyud magtapok, adto man gyud mudong ang mga tao nga gusto maghalad o mga halad sa Ginoo, di ba? Gali usapod sa gikapungtan o gikasuk-an ni Jesus Christ kay pagsulod niya sa templo sa Jerusalem. Ang templo sa Jerusalem unsa naman nahitabo, nahimo ng merkado. Mutong grabe niyang sukua, gipangbalintuwad niya ang mga lamisa ug mga lingkuranan. Subot ipasabot ang kining pag-ingon niya nga your house is left to you desolate, dili buot ipasabot walay tao. Dili po ni siya buot ipasabot nga nag-refer ni siya sa kadito yung pagkagunob sa Jerusalem adtong 70 AD. Wala po ni siya nag-refer adto. Kay kung atong tan-awon ang word diha nga see or tan-awa, buti pasabot kana lang daan nga word nagpasabot na siya og unsa jay iyahang nakita. Wala siya nagpasabot nga tuwa pa umaabot pa. Mana may ingon akong balay ko na ingon siya nga say your house is left unto you desolate. Sa akong pagpamalandong ani nga mga igsoon kining your house is left to you desolate is nagpasabot ni siya nga ang presensya o ang grasya sa Dios wala na magapanglihok sa templo sa Jerusalem. Bisan og daghan og tao, pero ang grasya, ang presensya sa Ginoo wala na ana nga templo. Pwede ba na mga igsoon? Nga adunay daghay mga tao nga naghuna-una nga musimba ko sa Ginoo, muadto ko sa maong dapit kay musimba sa Ginoo, daghan kayo sila. Pero pag abot nila dito, gasimba-simba sila, way kwenta ang ilang simba, kay wala diha ang presensya sa Ginoo. Pwede ba na? Pwede. Gali, karong adlaw, Domingo, daghay mga tapok ron sama nato. Sama nato nga nagsimba, pero dili tanang tapok, anaa ang grasya o ang presensya sa Ginoo. Or dili tanang tapok, nakapahimaya sa Ginoo. Mana nga, sa akong pagpamalandong, aning maong bersikulo, kining word nga your house is left to you desolate, nag-refer ni siya sa mga leaders sa Jerusalem. Kung balikon, kanang word nga house, say your house is left to you desolate, nag-refer na siya sa leadership sa Israel adtong panahon na. Unsa man ay nga klase ang leadership sa Israel adtong panahon na. Kung atong balikan ang tibuok chapter sa verse 23, atong makita og giunsa ni Jesus Christ pag-describe ang leadership sa Israel. Una, kung naamoy mga Bible, ginganlan niya og mga hypocrites. Kanang words nga hypocrites, 7 times na niyang gibalik-balik ana ra nga chapter. Kinsa iyang giingna kanang hypocrites, ingon siya, "O to you, scribe and Pharisees." Unsa gal ini mga Hudiyo? Magtutudlo sa balaod, kahibalo sila kaayo sa Old Testament, unsay balaod sa Ginoo. Sila ning tudlo sa una, atubangan sa mga tao, unsay gusto sa Ginoo. Pero kung unsa sila pag-describe ni Jesus Christ, hypocrites, mga tigpakaaron ingnon. Ikaduha, gi-describe sa Ginoo ang mga leaders sa Jerusalem, giingnan niya og blind guides. Nasa kaduha po na niya gibalik-balik. Nasa verse 16 o verse 20. Buta nga giya na, pwede ba makagiya ang buta?
Pero dili man ni buta nga bulhog ug mata, no? Buti pasabot ani nga buta is dili kining mga tawhana, kining mga leader, dili sila dili wala sila igong abilidad o wala tungod kay wala nila ang grasya sa Ginoo, dili sila makakita og unsa joy kanang gusto sa Ginoo. Tungod kay na ang ilahang gipukusan ang ilaharang kaugalingon. Nya napagyo dire kaduha pud ni gibalik-balik, full and blind, mga buang-buang o mga buta. So imagine nimo imagine nato kung ang usa ka grupo ingon ana ang leadership. Imagine nato kung ang usa ka grupo ang leadership ingon ana, di ba? Grabe. Murag di madrawing, murag dili ma-imagine. Mala nga sa atoa karon kita kay naaman jud ta mga membro man jud ta ani nya, responsibility man gyud pud nato, ato man gyud pong accountability sa kana pag fellowship, kumustahay, kaya kanunay gud ta mag-uban dinhi kada Domingo or sa bisang usang adlaw kung muanhi mo. So makita gyud nato kay taga dinhi man ta. Nakita gyud nato og unsa pud nga leadership ang naa sa FCF karon. Amen ba nato mga igsoon? Ako agyud personally, no. Dako kay akong pagpasalamat sa Ginoo kay gikan sa Mindanao paanhi ko sa Ginoo sa Bohol. Gipa-eskwela ko niya og Bible School. Sa dihang nag-eskwela ko og Bible School, gihatag ko niya connection dinhi sa FCF. Nya anhi dinhi magtrabaho bisag unsang mga trabaho nya while nga nag-eskwela nya pag human pa gid ako eskwela og Bible School, gipatrabaho pa jud ko sa Ginoo hangtod karon. Ako personally dako kayo ang akong kalipay kanang pasalamat sa Ginoo kay nakita nako ang akong kaugalingon kung wala pa ko naabot sa FCF. I don't know kung unsa ko nga klaseng husband karon. Ako kay ba kung wala pa ko madung sa anhi, wala pa ko mahimong accountable ninyo or wala pa ko makonek ninyo, I don't know unsa po ko nga klase nga pagkaamahan, unsa po ko nga klase nga pagkatao. Kay sa ako sa Mindanao, grabe magkinabuhi og unsa ra goy unsay mahuna-hunaan nga maayo. Pero dili man sa may biblical, ha. Unsa man jud biblical. Manang sa ako na personally nya kamo gyud pud tingali, maka na jud pud tagsa-tagsa ka mga testimony, di ba? So usa pud na sa dako nga pasalamatan nato sa Ginoo. Labaw na pod ang FCF gihatagan pod og leadership sa Ginoo nga faithful gyud sa Ginoo. Natay nagkalaing-laing mga leaders, na elders, na pastors, na ministry heads. Dili iniingon nga sa pagpanghinambog or kanang para mapanghambog ang mga pastor o ang mga leaders. Pero ingon jud ko personally, no, nga atong leadership diri sa church is makaingon jud ta nga nagsunod jud sa Bible. Ngano ako nang gisulti, dili ingon nga para pasalamatan para kuan ang mga pastor, kundi para mas i-worship pagid nato ang Ginoo. Tungod kay siya'y naghatag nato aning tanan. Kay kung wala ang grasya sa Ginoo, wala pud ta. Mala nga asa konklusyon mga igsoon. Asa konklusyon, ang nahitabo sa Israel dapat atong
mapanaminan. Akong balikon, ang nahitabo sa Israel, dapat atong mapanaminan. O pinaagi sa grasya sa Ginoo, atong malikayan ang hadlok nga mga panghitabo sa atong sunod nga henerasyon. Akong balikon, pinaagi sa grasya sa Dios, atong malikayan ang hadlok kaayo nga mga panghitabo sa umaabot nga henerasyon. As a church, God has given us big and vital responsibility to disciple the next generation. Akong balikon, God has given us big and vital responsibility to disciple the next generation on how to live in God's viewpoint, or on how to live in God's perspective. Mao nay atong responsibility. Ug kana nga responsibility magsugod na sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kumusta ta sa Ginoo? Unsay response nato sa Ginoo? And then dito sa family, and then dire sa simbahan, o ngadto sa atong community. Tinuod man gyud nga ang Bible nag-ingon nga kanang everyday has their own things to worry. Diba? Si Jesus Christ manggali nag-ingon ana, sa matag ayaw na pun ininyo ang problema sa matag adlaw. Okay, ang matag adlaw na nagkalain-laing mga problema. Enough na siya. But in the context of salvation, mga igsoon, this day or today is a big thing for tomorrow. Today is a big thing for tomorrow. Or kung sa ato kining atong henerasyon karon, dako kay ni siya og kahimuan para sa maabot nga henerasyon. Dili ta dapat moingon nga kini ra gud pong atong henerasyon may atong trabahon sagdiin nato ilahan na po tong problema. No, dili ingon ana ang Ginoo tungod kay ang Ginoo ning hatag nato og dako kay nga responsibility to disciple the next generation. Og kana matuman na nato pinaagi sa obedient nato sa Ginoo, sa atong obedience ngadto sa word sa Ginoo. Ingon ang James 1:2, James 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Dili nato ilaron ang atong henerasyon karon. Pinaagi sa pagpaminaw ra, kundili atong himuon ug unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Amen? So, mag-ambo ta. Maluluyon Diyos nga gamahanan, mahigugmaon, gikan kaniadto hangtod karon ang imuhang pulong na preach. Ikaw na'y bahala sa pagtisok sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ug nga ikaw na'y bahala sa paghatag og bunga. Ug kining tanan among ginaampo, ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord for the preaching of His Word this morning. It is timely, no? Especially that because of this present threat that we are facing in our community, God is reminding us this morning, no, of His loving care, His protection, no? Even in the shadow of His wings. So nindot kay na siya nga reminder nato mga igsoon nga not just about the current threat that we're facing because of the COVID, but in all situations in life, nga diin ma-threat ang atong faith, ma-threat ang atong bisan ang atong mga panglawas, ang atong mga financials, ang atong families. But salamat sa Dios nga gi-reaffirm gid niya ang iyang protection, ang iyang care sa iyahang mga katawhan. Although sa ato gyud nga journey sa Ginoo,
wala man gyud limit ang grasya sa Ginoo, no? Whether it is at FCF or in other avenue, I know nga ang Dios na agi dealing sa atong matag usa ka kinabuhi. Praise the Lord, no? So salamat ta sa Ginoo nga nag-remind gyud ang iyang pulong nga ang iyang yung grasya mao gyud nay ato nga tutukan. O ang Dios padayon gayud sa pag-equip nato, padayon sa provide sa mga ways nga asa ta mo grow, hibaw ko nga walay limit yun ang grasya sa Ginoo. Whether it is at FCF or not in FCF, ang Diyos padayon yun nagapamuhat in our personal lives. So thank you for that, Pastor Libby, of reminding us the care and also the warning nga giun sa nato pag-accept or giun sa nato unsay atong giun sa nato pag-perceive ang dealing sa Ginoo sa atong kinabuhi. But for sure, to make it short, expect yun ang Ginoo sa atong all-out obedience. So this morning, before we proceed to the other part, let us spend this time to come before the Lord as a church to bring to the Lord our prayers and supplication. Let us pray. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. With that truth, O Lord, as a church we come before you. We humble our hearts, and no matter what options we have, whatever preference we have, Lord, whatever may be comfort that we desire, but Father, it is a given fact that you will be done in our lives. So Father, this morning, as a church, we come to your holy throne of grace, and we know, Father, that it's talk of the town because of the escalating cases hounding in this island, Lord, in this city, in our neighboring towns. But again, Father, we thank you this morning that your word reminded us that we are under the shadow of your wings. And that is something, Father, that we can hold on. I know that we need to be responsible, Father. We need to be careful. We need to be prudent. But again, nothing above to what is you have told us this morning, that we are under your care. Salamat kayo, Diyos, nga mao kana ang among confidence karong buntaga. Nga bisan do na may mga fears, do na usahay may mga hesitations. But again, salamat, your word is true, powerful, and alive, and proven that in the past days, we can recall many instances, Lord, in all forms of dangers, you have shown your love and care to your people. Salamat kayo niya na, O Diyos. And help us, Lord, as a church, and especially the leaders, that we need to be sensitive, Father, that despite of the threats that we are facing, help us to be united on how we behave, how we move on as a church. And help us, Father, not to be derailed of your reality, of your attributes, being God, all-powerful, caring, merciful, full of mercies. And that's what we need to hold on, Father. We know, Father, that you have given us leaders. You instituted our leaders, Lord, to install orderliness. And help us, Father, to submit to whatever protocol, but help us also, Father, to be sensitive and to be discerning that whatever we move, whatever decisions we make, Lord, it will not be against your word and your will in our lives, Lord. So help us, Lord, to be discerning and help us to be sensitive. And this time, Father, we continue to pray even for our government leaders,
our health authorities, especially, Lord, the IATF, Lord. I know that there are escalating cases all over the country now, and even our neighboring countries, Lord. But Father, again, we continue to ask your guidance. And again, help us, Lord, to look forward, not just about the things that is happening, but what is this according to your word? Expand our understanding, Lord, referring to all the signs happening around us. As your people, Lord, help us to see and help us, give us understanding, give us discerning, that we may not be able to violate your plan, your will to your people, and especially, Father, to your church. So again, we pray for our leaders that you will continue to give them wisdom. Help them, Lord, to be balanced, not to protect whatever or whoever interest that they want to protect. But I pray, Father, that they will remember and they will go back to the purpose why you placed them there. Not for their own benefit, not for their party's benefit, Lord, but for the benefit of the people, of your people. So, Father, we continue to entrust this concern to you. Father, we continue to pray even for our brothers and sisters. Maybe they are sick physically right now. We pray for healing. Maybe they are financially experiencing difficulties. We pray, Father, for your provision. Remind us, Lord, that you have all the resources. You have all the blessings. Only that we need to learn to submit to your plan, to your purpose, and to whatever difficulties, inconveniences that we are experiencing because of maybe physical, financial, maybe psychological. We continue to pray, Lord, that the Holy Spirit will continue to lead us to your word, give us understanding, so that we can continue to find strength and hope from your word, O Lord. We continue to pray even, Lord, for the different ministries, especially now that we are about to end 2020. There are things, Father, going on in this church that we need to put together, to revisit once again. Lord, once again, we pray for your guidance. Even that we are about to put together all our plans, the different ministries that you entrusted in this church. Help us once again, Lord, that whatever decisions we make, whatever plans that we agree, it is again according to your plan, according to your will, and help us, Father, to be united, and help us, Lord, to give us, we can continue to hold on to the truth, that we continue to speak the truth in love. So thank you, Father, that we can hold on to the truth, no matter what things that we may think, something that may not be aligned to our own thinking, but again, this is not our thinking, Lord, but this is your work, this is your ministry. So, Father, unite us through the leading of the Holy Spirit. We continue to pray, Father, for those, our brothers and sisters who are doing a worship like this. I know, Father, that you're also ministering to them. We continue to pray. We remember our pastors in the different areas of Bohol as our church partners. We pray, Father, that you will continue to guide them. I even pray, Father, for wisdom and guidance even for Pastor Steve. I know, Lord, nga aduna po'y threats sa ilang community where they are ministering because of the COVID. We pray for your guidance. We pray for life preservation, especially to your people there, Lord. So I pray that you will continue to give discernment as they try to continue to minister, to continue to reach out our brothers and sisters in Cabawan, Maribohok, and even, Lord, in Sagbayan. So, Father, our prayers reach out to our brothers and sisters, our pastors, and the different FCF partners all over Bohol. So, Father, with all these prayers, I know there are still things that we need to
bring to you, Lord, our different prayer concerns. But again, Lord, we are confident that because of your grace, because you are all-knowing God, even it is became a need, you already have the provision. So we thank you, Father, that you are a God that we serve. You are our God, Father, that never changes, and a God that gives this assurance that you will never leave us nor forsake us. Father, this is our prayers with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. So, this time, may I give to you, Pastor Ayan, as we all know that most of us are now undergoing the discipleship lessons, especially book 1, and we're about to start now the book 2. So it is a good thing also that to those who have completed book 1, then this morning we will recognize them with a different certificate. Now, before Pastor Ayan will come here, take note, and we would like to remind everyone that 2 weeks from now, 2 Sundays from now, is one of the big day of Family Christian Fellowship. Unsa man na siya? Atong anniversary. So, look forward. Please mark your calendar, and the program and events are kanang kuan. They are preparing something different pod, no? So, I hope that kanang atog yung i-mark atong calendar, that all of us kanang maka-look forward to join as we celebrate our 18th year of existence. 18th ba? Sakto ba ko? Yeah, 18th year of Family Christian Fellowship. So, we will tell you in advance that the theme that the pastors decided, no? Ano sa ganito? Immovable and abounding. Amen? Immovable, di gyud matarog, and then nag-awas, abounding man, no? In the work of the Lord. So, this is a theme that the pastors prayed, and finally we have our decision that what we will try to emphasize, despite of all the threats, no? Despite of all the changes, despite sa tanan nga mga gibuhat sa atong kaaway, but we need to be firm, we need to be steadfast, we need to be immovable, and then at the same time abounding in the work of the Lord. So mao na ang atong tema karon nga tuig. And then the third week is the birth of Christ service, and it is an evangelistic service, no? Giving the highlight of the importance of the birth of our Lord Jesus Christ. All right, so I think that's all for now, but I think this afternoon is the elders meeting, no? 3 o'clock? At 3 o'clock, yes. Okay. Okay, Pastor Ryan? Good morning. Are you blessed? Salamat sa pulong sa Ginoo niya. Salamat pod sa kanang opportunity gid permitting nga maka hatag ta sa ato mga pag-ampo, and we thank God for the assurance that He will answer our prayer. So part pod sa atong kuan kanang worship together karon nga buntag is celebration, no? So we celebrate God's faithfulness, no, as He works sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug sa pinaagi pod sa atong kinabuhi. So mo nang karon nga buntag, it is my joy, no, to kanang present to you 21 ka kanang Graduates. individuals, no, nga ning graduates sa ato ang book 1, no, sa atong intentional discipleship curriculum. And we know nga this is consistent, no, sa instruction ni Lord, no, through Paul ngadto kang Timothy dinhaa sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 nga nag-ingon, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So karon nga buntag naatay we will be giving 21 certificate
of completion, no? And then tulo pod ka certificate of kanang attendance. But before ana, I would like to call the pastors, no, and the elders kung naa sila diri karon to come up stage. So, saka lang ta, no? Masigo ra ba ta dire? Ana lang. Sige. So, it is our joy, gyud, to celebrate God's faithfulness sa kalambuan, no, sa ato ang discipleship and sa mga kinabuhi pod sa atong mga kaigsuonan who really committed themselves to undergo, no, book 1 spiritual discipline. And I believe nga ilaha gyud ning na-enjoy ang application sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi, and our prayer nga ila pod ning ipasa ngadto sa uban. So akong basahon ang kanang certificate diriya unya, kung tawagon ang ato ang ngalan, no, for our brothers and sisters, palihog lang ko diri lang siguro sa ubos lang kay maglisod naman ta diri sa likod. Certificate of completion, this is to certify that Manuelito A. Mononggol has successfully completed FCF Intentional Discipleship Curriculum Book 1 Spiritual Disciplines, given on the 29th day of November 2020 at FCF Worship Center. So signed, I Anderson Sibalandang, Discipleship Department Head, and Celso M. Lumaad, Senior Pastor. Stacy Beth K. Mononggol. Ryan Benek K. Mononggol. So dire lang sa ta. Megan Alice K. Mononggol. Ella Rain K. Mononggol. Fernando A. Tienso Jr. Maricho D. Tienso. Samantha D. Tienso. Dennis S. Obnimaga. Kerwin L. Andaya. Jerome V. Madanget. Ninyo Rabonay B. Madanget. Evan Zachary B. Madanget. Arnolito B. Dano Jr. Regine C. Dano. Arnolito B. Dano Senior. Junior to kanina. Roslyn L. Kiel. Maria Kisha L. Kiel. Alfeo Ampong. Diana P. Ampong.
and Wilda L. Bernasor. So congratulations, and then naapod tayo tulo ka certificate of attendance no mga precious kuan little ones. So akong basahon certificate of attendance, this is to certify that John Liam D. Tienso has attended FCF Intentional Discipleship Curriculum Book 1 Spiritual Discipline Sessions. Ano, nakahilak mo ko. Given on the 29th day of November 2020 at FCF Worship Center. So bisag mga gagmay kayo, no? Appeal jud kayo. Salamat sa Ginoo. Aryan Girl C. Dano. RG Daniel C. Dano. So akong gihangyo ang mga graduates, no, pwede maglumbay lang taan ni dere, and then the elders and the pastors will be praying for you, and then akong gihangyo ang chairman of the Council of Elders, no, Pastor Felix Bernaldez, to pray for our graduates. Salamat ta sa mga nakatapos sa bukuan o mag-expect po ta nga sa sunod po nga mga panahon makakita na po tag dugang mga kaigsuonan nga nakatapos sa atong intentional discipleship. Ngayon ako ang tanan sa pagtindog. Congregation, please stand. Itong isa atong mga kamot ngadto kanila. Salamat kay Ginoo nga ikaw matinumanon gyud alang sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat nga imong gihatag kanamo ang imong mga pulong aron maoy mahimong standard sa among pagtuo o standard usab sa among pagkinabuhi. Salamat nga ang imong pulong buhi gamhanan mahait pa kini kay sa espada nga duhay sulab. O salamat kay Ginoo nga ang imong pulong dili mo balik kanimo nga kawang kundi dili mo accomplish gyud kini Ginoo sa imong katuyuan sa among kinabuhi. O salamat kay Ginoo nining mga kaigsuonan nga nakatapos sa bukwan mahitungod sa mga pagtulon-an sa mga spiritual discipline. Salamat kay Ginoo nga imong panalanginan ang ilang kinabuhi o ang mga butang nga ilang nakatunan maaplikar gyud sa ilang kinabuhi adlaw-adlaw o samtang sila mag-apply usab niini nag-ampo kami Ginoo nga ikaw usab magagamit kanila sa pagtudlo usab ngadto sa uban sa mga butang nga ilang nakatunan gikan sa imong mga pulong. O nag-ampo kami sa dugang nimong pag-amping kanila, pagdasig o pagpadayon sa paglig-on sa ilang espirituhanong kinabuhi alang sa imong kahimayaan. O nag-ampo kami bisan pa sa among ubang mga kaigsuonan nga mo undergo usab nining maong hanay sa pagtuon sa imong mga pulong. Nag-ampo kami nga ikaw usab giya labi na sa mga care group leaders nga uban pang mga discipler nga amo gyong tagaan o pagtagad kining maong dakong kalihukan sa pagdisciple sa among mga kaigsuonan. Among itugyan kanimo ang tanan uban ang pagdaig pagpasalamat diha lamang sa ngalan ni Hesus nga Maginog manuluwas. Amen og amen.
Salamat sa Ginoo sa kadaugan nga iya ang gihatag sa tua. Number 1 sa word nga na-preach karon nga buntag. Unya ikaduha sa atong nakita sa atong mga igsuon nga nakahuman sa bukwan. Nya we know nga naapoy mga care groups nga lain pud nga materials nilang gigamit. More importantly, nga nag-ongoing ang atoang discipleship, ang atong panaghisgot sa kamaayo sa Ginoo. So, naapo ko'y gamay nga testimony sa amo ang care group o Bible studies nga gihimo. Naay pangutana sa unsaon daw tong mga tawo nga wala kadungog sa gospel, no? So naato naman ang nahisgutan for the past mga wali katong discipleship in our workplace. Unya family kanang in the smaller circle of influence nga gihatag sa Ginoo sa tua. And of course ato mga outreaches kanang burden ato to people nga gawas sa ato ang circle, normal day to day nga circle. That's why we have members nga diligently going to other places to minister to people there. And pero nay mas importante nga question, ngano ni abot man sa punto nga nay mga tawo nga wa kaila sa Ginoo kung kitang tanan nagikan na ta ni Adam, di ba? Nganong ning abot sa panahon nga nay mga tribes nga wala kaila sa Ginoo. Unya gigunob sa Ginoo through flood ang civilization tungod kay grabe na gyud kaayo ang evil sa tao. And then through Noah gi-rebuild niya ang covenant sa man. Pero ngano man gihapon nga after ana na may mga tribes nga wala kaila sa Ginoo. So sa akong sigig una-una, it's because there were fathers and there were parents, there were mothers nga did not intentionally teach their children with the truth of God. Wala pa'y gospel adto, pero they have knowledge of God because they have one God. Now that is very important truth. If we do not teach the next generation, if we do not include them in our worship, when they will not see God in our lives, when we do not intentionally show them the love of God, then we will create future tribes, future cities, future group of people who do not have proper view of God. And that they will need missionaries because of our negligence. Of course, we thank God sa iyang sovereignty that He is working round the clock to preach the gospel, to send people to this gospel. But our present responsibility, think about it, brothers and sisters. Our life karon will have an effect to the future generations. And let it be that we will saturate Bohol with our next generations. The next generation that we will create in Bohol will have proper knowledge sa Ginoo, and we will be mission sending province. Amen. When we will intentionally teach the next generation, we will produce tribes who worship God in spirit and in truth. Amen? So, let's minister to one another with the truth about God. And usa sa mga pinaka-effective para sa kuha who loves music is through truths nga gi-craft through songs. So again, we will study this very wonderful song. Let us sing it to ourselves and to each other. Let us all stand. Magnificent, marvelous, matchless love, too vast and outstanding to tell. Forever existing in worlds above, now offered and given to all. Oh, found
fountain of beauty eternal, the Father, the Spirit, the Son, sufficient and endlessly generous, magnificent, marvelous, matchless love. Amen. Creation is brimming with thankfulness. The mountains exultantly stand. The seasons rejoice in your faithfulness. All life is sustained by your hand. You crown every meadow with color. You paint every shade in the sky. Each day the ground waits us and corrupt. Magnificent, marvelous, matchless love. Amen. How great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. Amen. What grace that you entered our brokenness. You came in the fullness of time. How far we had fallen from righteousness, but not from the mercies of Christ. Your cross is our door to redemption. Your death is our fullness of life. That day of forgiveness flowed as a flood. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. Amen. United in your resurrection, you lift us to infinite heights. Could anything sever or take us from? Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how great, how sure His love endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. Magnificent, marvelous, matchless love. Magnificent, marvelous, matchless love. Amen. Let's give God a clap offering. And our God will supply every need of ours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Amen. Mayong buntag sa tanan.